यीशु मसीह के जलाली फ़तहमंद और बाबरकत नाम में आज सुबह का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपकी खिदमत में खुदा के एक और वादे को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज सुबह मेरे अजीज़ों, हम सीखेंगे कि ताज़ीम के ज़रिए किस तरह हमें खुदा फरावानी का वादा अता करता है। ये वादा हम इमसाल की किताब के 3 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है कि अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज़ नई मै से लबरेज होंगे। अजीज़ों, हर इंसान बरकत, अपनी कफालत और अफजूनी का ख्वाहिशमंद रहता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बरकतें, नेमतें कसरत के साथ उसकी ज़िंदगी में कायम हों। बेशक खुदा भी ऐसा ही चाहता है, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि खुदा अपनी उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है। मेरे अजीज़ों, लेकिन खुदा बरकत देने से पहले हमें ये सिखाता है कि हम उसे किस तरह ताज़ीम दें। इसलिए इमसाल 3 बाब की 9वीं और 10वीं आयत जो है, ये एक मशवरा नहीं बल्कि ये एक डिवाइन प्रिंसिपल और एक डिवाइन प्रॉमिस है, जहाँ पर खुदा इंसान की ताज़ीम के वसीला से उसे कसरत की बरकतें देने का वादा करता है। अजीज़ों, इस आयत के पहले हिस्से में यानी इस वादे में जो 9वीं आयत वजाहत करती है, वो हमें हमारी जिम्मेदारी सिखाती है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने माल और पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। ताज़ीम का मतलब है कि खुदा को वैल्यू करना, उसे कदर देना, उसकी अहमियत को सदा अपनी ज़िंदगियों में कायम रखना और खुदा को अव्वल मुकाम देना। जब हम माल और पैदावार की बात करते हैं तो इससे मुराद है हमारा रुपया पैसा, हमारे वसाइल, हमारे असासे और फिर हमारा वक्त और हमारा टैलेंट भी जो है वो हमारे माल और पैदावार की अक्कासी करते हैं। अजीज़ों, पहले फल से मुराद है कि हम खुदा को बचे हुए हिस्से ना दें और ना ही आखिरी हिस्सा दें। बहुत बार हम खुदा की हजूरी में अपने हदिये, अपने नजराने, अपनी दयकी, अपने तमाम तर अखराजात के बाद लेकर आते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें यूँ सिखाता है कि हम उसे अपनी पैदावार के पहले फलों से उसकी ताज़ीम करें, यानी कि अव्वल और बेहतरीन हिस्से से खुदा उनकी ताज़ीम करें। मेरे अजीज़ों, समझने की बात यह है कि खुदा हमसे सब कुछ नहीं मांगता। खुदा चाहता है कि हम पूरे दिल से, शादमानी से खुदा की हजूरी में अपनी पैदावार के पहले फल लेकर आएं, जिससे खुदा को हम अव्वल मुकाम देते और उसकी ताज़ीम करते हैं। और खुदा ईमानदारों से यही चाहता है कि ईमानदार उसकी ताज़ीम करें। अजीज़ों, जहाँ पर 9वीं आयत में खुदा हमें जिम्मेदारी सिखाता है, वहीं पर 10वीं आयत में उस जिम्मेदारी की बदौलत खुदा हमें अपना वादा अता करता है। वो कहता है कि यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे। जहाँ पर हम खित्तों की बात करते हैं तो खित्ते हिफाजत और ज़ख़ीरे की अलामत हैं, और उनके भरे रहने से मुराद मामूर होना और भरपूर कफालत खुदा से पाना है। मेरे अजीज़ों, जब हम इसी वादे में देखते हैं तो वहाँ लबरेज का लफ्ज़ भी आया है, और लबरेज का मतलब है कि ये फरावानी से और कसरत से हमारी ज़िंदगियों में शामिल होंगे। मेरे अजीज़ों, ये खुदा का वादा है कि जब हम खुदा को अव्वल मुकाम देते हैं और इसकी ताज़ीम करते हैं तो वो अपनी बरकतों से हमें मालामाल करता है। अजीज़ों, मिसाल के तौर पर अगर एक किसान अपने बीज को खा ले और उसको बोए ना, तो आने वाले वक्त में उसे फाका कशी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही किसान अपने उस बीज को उस वक्त खाने की बजाय अगर उसे बोए और ईमान के साथ
خدا کی حضوری میں ٹھہرے اور اس فصل کا انتظار کرے تو خدا اسے معمور کرتا ہے، خدا اسے کثرت سے عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم اس خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ وہ جہاں سے نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرتا وہ وہاں سے جمع کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس میں سے اس وعدے کی کسی مثال پر غور کرتے ہیں تو اس کی بڑی مثال ہمیں مقدس ابراہیم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ جب مقدس ابراہیم کو خدا نے فتح بخشی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے لوٹتے وقت ملک صدق کو اپنا ہدیہ اور نذرانہ پیش کیا۔ اور ذرا غور کریں کہ یہ شریعت سے پہلے کا دور ہے اور مقدس ابراہیم پر نہ کوئی دباؤ ہے اور نہ کوئی خدا کی طرف سے آبلیگیشنز ہیں، بلکہ اس نے یہ ہدیہ، یہ نذرانہ جو ہے ملک صدق کی حضوری میں تعظیماً پیش کیا۔ اور اس کی اس تعظیم کے عوض کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابراہیم نے خدا کی تعظیم کی اور عزیزو خدا ابراہیم کا اجر بن گیا۔ اور اسی طرح اگر ہم ایک اور مثال دیکھیں تو ہمیں سارپت کی بیوہ کی مثال نظر آتی ہے۔ وہ سارپت کی بیوہ جو لکڑیاں چن رہی تھی اور جب ایلیا نے اس سے کہا کہ میرے لیے پانی اور روٹی لے کر آ تو اس نے کہا دیکھ میں لکڑیاں چنتی ہوں، میرے گھر میں مٹھی بھر آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، میں اسے پکاؤں گی اور میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور پھر ہم مر جائیں گے۔ یعنی وہ اپنے انجام کا تعین کر چکی تھی، اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا، لیکن جب ایلیا نے اسے اپنے خدا کا وعدہ بیان کیا اور خدا کا کلام اس تک پہنچایا اور اس نے اس کلام کو قبول کیا تو عزیزو ہم جانتے ہیں کہ اس قحط سالی کے دور میں نہ مرد خدا مرا اور نہ ہی وہ بیوہ اور نہ ہی اس کا بیٹا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ نہ اس کے مٹکے سے آٹا ختم ہوا اور نہ ہی اس کی کپی سے تیل ختم ہوا۔ میرے عزیزو، یہ وعدہ آج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے مال میں خدا کو اول مقام دیں اور اپنی پہلی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کریں۔ اپنی آمدن میں اپنے اخراجات سے پہلے خدا کو دینا سیکھیں، خوف اور بے دلی سے نہیں بلکہ شادمانی اور جانفشانی کے ساتھ خدا کی حضوری میں، اس کی تعظیم میں ان پھلوں کو لے کر آنا سیکھیں۔ عزیزو، ہم اپنے حساب کتاب اور اپنی بجٹنگ پر بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کے اس وعدے پر بھروسہ رکھیں کہ تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ جو آج میرے ہاتھ میں ہے آئیں وہ ہم خدا کے ہاتھ میں دیں، جس طرح اس چھوٹے لڑکے نے اپنی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں یسوع مسیح کے ہاتھ میں دیں اور کلام کہتا ہے کہ خدا نے اس سے 5000 لوگوں کو سیر کیا۔ میرے عزیزو، خدا لالچ کرنے والوں سے دولت کا وعدہ نہیں کرتا بلکہ فرمانبرداروں کو کفالت کی ضمانت دیتا ہے۔ GLTV, Gospel for Nations.